di balik layar pengambilan video. Ini sutradara nih. Sutradara bos. Oh, sutradara. Pokoknya mantep bos. Pak Hendrik ikut. Yuk. SMA. SMA Safirus Probolinggo. Civitas in Karakter. Wes toh? Dem. Ini Pak. Tanda tangan Si, ben genep 1 menit sih. Ya ben nek 1 menit. Apa pinjem? Nek 1 menit kan video panjang. Semenit. Wes.